ओ भगवान ए लॉकडाउन रे समस्ते घरे थिला बेले आमे गाँ को बाहरले रास्ता रे जदि कोठी पुलिस देखिदब सबु सइला। हाँ आउ कौन करिया झीर पुओ कि झील हम बोली सी तंदरा ता झील को नहीं रखी थालो माँ बोली कहला आ मु कौन करी थांती नले मते कौन भल लगुच कि पुओ। हौ ऑटो की रिक्शा आसले चली जीवा मास्क सब भल से पिंधाओ नहले पुलिस को फाइन देबा पड़िबो जे। मास्क पिंधिची मामू मामू मते हालिया लागलानी आ भोक भी हालिया लागलानी हौ से माटी हुंडीटा मते दे दे आ तू सेमती नहीं नहीं एटा मो माटी हुंडी ते बेले मो भाई के भौणी हबो याको मो भांगीबी। हौ मा तू याकू धरी था आमे टिके ऑटो को जगिबा। अरे हे से पिला मरिबो ना कोन। अरे भाई जीवो अरे अरे से पिला को आगे संभाल ए बाबू कुआडे जीवो निमाईपुर जीवो जीवा 500 टंका लागिबो। ये 12-13 किलोमीटर रास्ता को एते टंका हे प्रभु जीवो कि नहीं कुह। मैं रेटटा ठीक हुआ। अरे भाई देख एथिरे जीव जदि जाओ नहले जो पछरे ऑटो आसीबो से आउरी अधिक कहबो तमे पछतेइबो। ओ बाबू कहू ना ए बाप गोड़ हाथ कौन हो गलान रे बाप। हाँ ए अल्प बाट पर से गाँटा आमु टिके नहीं चल रे बाप तोर मंगल हम भगवान तोर मंगल करे आमर एते पैसा नाई रे बाप। कौन पैसा नहीं अरे पैसा नहीं जदि ऑटो को अटकाउथिलो काहेकी। हेलो माँ मु नहीं आउ को ऑटो वाला भी सही पैसा कहबे 500 टंका रु टंका उणा हेले भी मु नेबिनी देख आसीबो जदि आस नले आउ को ऑटो देख। साले विपद बेले गरीबर तंती चिपुछन। हो बाबू कौन किछि कहलो कि मो पाखरे 150 टका अछि घरु गले आ 50 टका मिसेई 200 टका देबी जीवो कि नहीं कुह। हबनी अरे 200 टंका कौन हबो पुलिस वाला को मास्क न पिंदिले 500 टंका फाइन दउचो आ ए ऑटो वाला को 500 टंका देले कौन भूल हो जाउची। हेरे बापा मो पाखे 50 टका अच्छी आउ मामू मो माटी हुंडी रे भी केते पैसा थिबो नहीं जा। नाइलो मा तो माटी हुंडी थाऊ। हो बाबू ए जीवो कि नहीं कुह। नाई बाबू तमे जाओ आमे आउ कोथरे जीवो। कौन हला हेले मो समय नष्ट करतुलो काहेकी तुच्छाटा रे मनीषा आज का मु चाहितिला के जानी। हुंडी देवी कहली तथापि सुनिलेनी। ए दुनिया रे मनीष पणिया बोली आ कहा पाखरे नहीं।
ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଯିବେ କି? ଆମେ ନିମାଇପୁର ଯିବୁ, ତମେ ନବ କି? ଆମ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମାମୁଁ ପାଖରେ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆଈ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆଉ ଏ ମୋର ମାଟି ହୁଣ୍ଡି, ତମେ ନବ ମାମୁଁ? ମାମୁଁ ଆଇଠୁ ନେବିନି, କେବଳ ତୋର ଏଇ ମାଟି ହୁଣ୍ଡିଟି ନେବି। ହଉ। ନେବୁ ବାପ, ଏ ଗୋଡ ହାତ ଆଉ ଜମା ବୋଲ ମାନୁନି। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ନିମାଇପୁର ଯିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯିବ କି ନାଇଁ କୁହ? ଆଗ ବସ, ପଇସା କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଗ ପଇସା କଥା କହିଦିଅ, ନହେଲେ ପରେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଝଗଡା ହବ। ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆରେ ବାବୁ, ସବୁ ଲୋକ କଣ ସମାନ? ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବସ। ଚାଲ ନା ମାମୁଁ, ବସ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସ ବସ। ଭଗବାନ ତୋତେ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରେ ବାପା, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଚାଲେ ମା, ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଚାଲ। ଆଉ ମାମୁଁ, ତମେ ମୋ ମାଟି ହୁଣ୍ଡି ନେବ କହୁଥିଲ ପରା, ନେଇଯାଅ। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ କେତେ ଜୀବନ ନେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି, କାଲିକି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଇ ମାଟି ହୁଣ୍ଡି ପରି, ସେଥିରେ ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଭରି ରଖିଲେ ବି ଶେଷରେ ସେ ଚୁନା ଚୁନା। ମାଟିରେ ଗଢା ଏ ଜୀବନ ପୁଣି ସେଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ନେ ମା, ତୋ ମାଟି ହୁଣ୍ଡି ତୁ ରଖିଥା।